So mga kabayan, hindi na namin natapos pagpamigay ng sobre dahil gabi na kaya gabi. Gabing-gabi. So tama sana ngayon dahil holiday. Dahil walang pasok. So ngayon may natira pa. Siguro ito, bukas na lang. Bukas na lang siguro yung yung iba. Maaga pa naman. Layo pang Pasko. Ayun muna, tao po. Sira yata yan. Thank you, Pugi. Thank you ha. Pakisabi na kay Madam. Ito. Tao po. Namasko po. Tao po. Kipuet. Buang nga ka. Wala tang tao dyan? Cut. Day, pambigay kang sobre sa Pasko? No? Ma'am, magbigay kang sobre? Ba't di ba pwede mag-ma'am? Mga po, ma'am. Marami yes lang tayo eh. Huwag mo, bumili down yung Kailan niya kukunin to? kahit na kung pag na-dance sila sa'yo. Patid na lang ni boss doon. Ha? Sige. Salamat. Thank Yan ko na lang sa no? Sige po, ma'am. Thank you po, ah. Bukas na lang. Opo, sige po. Thank you po. Ting tong. Tao po. Tao po. May tao dito, oh. Sir, mga istorbo kami, sir, ha? Ito, ma'am. Hinapon po. Ma'am, magandang hapon. Mamigay kami sobre, ma'am. Salamat po, ha? Anytime, ma'am. Anytime. Sige po. Thank you, ma'am. Thank you po. Oh. May aso. Saan? Baka maagat eh. Oh. Sige. Pakisabi na lang, ha? Pakisabi na lang. Salamat. Oh. Meron dyan. Saka na lang. Dito. Tapos na yan.
Ma'am. Salamat po. Opo, ma'am. Sir, good evening. Sir, okay lang mambigay kami sobre? Bigay sobre, sir. Kahit ano tayo, anytime, sir. Opo. Salamat, sir. Bata ko yan, bata. Ayusin mo, bata, ha? Shell stock. Ayan na, ayan na. Tay! Tay! Salamat, tay, ha? Thank you po, tay. May doorbell dyan. Lakasan mo kaya. Sabihin mo tao po. Yan na, walang aso. Kung gaano kalapit siya. Saan? Tapos hindi man lang nila. Ayun. Ayun po kayo. Tao po. Tao po. Tao po. Ayan ni Pastor. Ikaw, buwang ka mo. Ako na magbigay. Ito. Tinan mo kung nakapli ba. Pas! Magandang gabi. Okay, mamigay kami sobre. Mamigay kami sobre. Salamat. Salamat po, ha. Ano ko net? Anytime po, kapag ano, malayo pa naman yun yung Pasko. Meron pa tayo 2 weeks. Ah. Salamat po, Pas, ha. Huh? Mamaya, ayaw ang taga-video. Tao po. Sir. Yan. Sir. Uy, magandang gabi, sir. Mamigay kami sobre para sa Pasko. Anyan si tatay mo? Okay. Salamat po, ha. Ma'am, magandang gabi, ma'am. Magandang gabi. Yung guard po, ma'am. Yung guard. Yung guard po, guard. Ma'am, ang istorbo kami. Gabi na nga. Pag-araw lang. Araw lang ba? Ano yan? Mamigay kami sobre, ma'am. Oh, hindi ngayon. Gabi na akin na. Hindi kami umaga. Sige po, ma'am. Or daan ko doon. Opo. Salamat po, ma'am. Gabi ah. Opo. Sige, ma'am. Sorry, ah. Thank you po. Allah.
Wala ata dyan. Ta? Isa pa. Huwag na, wala na. Ma'am, pasensya na sa istorbo. Alam ko ano. Kumusta ka na, ma'am? Sige, dadaan ka na lang doon. Sama to, ma'am, ha? Sige po. Ma'am. Magandang gabi, ma'am. Pwede mo, bigyan mo sobre. Salamat po, ha. Ma'am. Ay! Putik ko na. Gulat ako, ah. Sir, good evening. I'll give you envelope for the Christmas from the guard. From the guard, sir, security. Now, I give you an envelope for the Christmas. Okay, yeah. It's okay, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Bye-bye. Walang tao diha. Yan, manin mo. Madam. Good evening. Naka-video ka. Mamigay kami sobre. Sa Pasko. Di pa kayo sinundo? Ha? Di ka pa sinundo? May event sila dito, no? Sige, salamat. Lagot ko nagsinungaling kay sir. Ha? Sino? Baka doon yung kay ano? Wala, doorbell. Dumadaan naman to pag umaga eh. Ako nang bigay nito. Wala yung kotse nila dyan. Oh, Ito na, kuha mo ka. wala akong doorbell dito. Ma'am. Sige po, ma'am. Thank you po. Anong ulam, ma? Anong ulam? Sino? Tahimik ng aso mo. Tahimik. Pindutin mo yung doorbell. Pindutin mo yung doorbell. Wala mang
higit pindot mo diya, bunga ka. Kapila lang ang kaduhan na. Opo. Tao po. Tao po. Tao po. Eh. Hello. Magandang gabi. Bakit? Huwag lang mabigay kayo sobre, ma'am, para sa Pasko. Ah, sobre. Opo. Madam, sobre ka, no? Hindi po. So, anytime po, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. First double bull. Ma'am, Merry Christmas. Ay, kuya pala! Ano, kuya? Ma'am, okay lang mamigay kami sobre? Ha? Ay, magbigay kami sobre? Si kuya, kailan ano? Anytime po, ma'am. Anytime po. Ha? Daan nyo na lang doon, ma'am, sa ano. Drop mo lang doon? Oh. Okay, kuya. Salamat, ma'am, ha? Thank you po. Merry Christmas po. Si Sir, ano, Vice. Hello po. Good evening po, ma'am. Magbigay mo may sobre, ma'am. Okay lang po, ma'am. Thank you po. Anytime, ma'am. Tao po. Opo. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Doorbell. Opo. Ma'am, good evening. Sa guard, pwede mo mamigay yung sobre? Ano pa? Sa ano, guard. Salamat po, ma'am. Wala to. Ang tao. Wala akong doorbell dyan. Ito, tuloy. Yan. Madam. Good evening. Mamigay kami ng ano? Sobre, ha? Doon na i-drop doon. Oh, doon na lang. Salamat, ha? Thank you. Wala na, yung bahay na lang. Dalawa lang dito. Doon, meron pa, oh. Yung katabi klasero sa likod. Patay mo muna yan.
Hello sir, good evening. Na security guard. What? Security. So what do you want? Sir, I'll give you an envelope for the Christmas. Can you come back another time? Okay, sir. I'll give it to my wife also. Okay, sir. Thank you. Ganyan kapag kano. Ayaw nila ng gabi. Hmm. Dilaan pa to, uy. Dilaan pa to. Ma'am. Be. Be. Ba, hindi si tatay mo? Papa mo? Bagyan mo na lang mo to, be. Sabi mo sa mga guard, no? Thank you po.